السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, مرحبا بكم في هذه la vidéo. C'est une vidéo qui va synthétiser un peu le contenu qui est relatif à la politique monétaire. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de نلخص لكم la partie. وتكون une partie اللي غتفيدكم إن شاء الله durant les jours qui restent في l'examen. Je sais très bien que c'est pas évident هادشي دزتو منه mais alhamdoulilah هادشي قواكم علمكم انكم ديروا une auto formation. C'est une très bonne chose وهذه هي المنهجيه اللي كاينه من وراء البكالوريا. يعني خصكم تعلموا تعودوا انكم تبحثوا انكم هادشي ما كيمنعش ان الاساتذه ديالكم راه داروا ليفور معكم وكنبقاو مشكورين على هذا لو طرافاي parce que c'est un travail colossal qui a été fait derrière les coulisses. اللهم لك الحمد. هادشي كامل من فضل الله سبحانه وتعالى وتنتمنى لكم يعني حد سعيد وكنتمنى لكم انكم تجيبوا دو تري بون نوت ان شاء الله باش تحققوا الاحلام ديالكم وتفرحوا والديكم وتفرحوا كاع الاساتذه ديالكم وتفرحوا المديرين ديال المؤسسات اللي كتقراو فيها. وان شاء الله هذه يعني كبدايه ولا انطلاقه جديده يعني dans le domaine des études supérieures parce qu'en fin de compte ما تلقاوش des élèves غتولوا des étudiants. الحمد لله هادشي كامل كما قلت لكم بفضل الله سبحانه وتعالى. دونك في هاد لا فيديو غادي نحاول je vais faire une synthèse qui est relative à la politique monétaire. شنو خصكم تعرفوا وشنو هما الحوايج ضروريين عندي في l'examen وشنو هما الامور اللي خصني ضروري نكون متمكن منهم الا بغيت نجيب اون بون نوت ديالي اي سورتو نجاوب صحيح على الاسئله اللي متعلقه بلا بوليتيك مونيتير. دونك من خلال لي زيكزامان القدام يعني كاينين بزاف انواع الاسئله اللي خصكم تكونوا متمكنين منهم ونبداو بلي كيسيون كي سون ريلاتيف لا ماس مونيتير. يعني بالنسبه لان élève اللي تيقرا في البكالوريا concernant la partie qui est relative à la politique monétaire خاصو يكون كيعرف يحسب la masse monétaire يعني الكتله الماليه يعني qui circule au sein d'une économie ولا au sein d'un pays. Alors بالنسبه لي composantes ديال la masse monétaire عندنا les agrégats M1 l'agrégat M2 وعندنا M3 اللي هي la masse monétaire اللي كتشمل tout ce que je viens de dire. On commence par M1, c'est l'agrégat le plus liquide et le plus disponible. يعني ملي تندوي لك على la liquidité, c'est-à-dire que il va pas y avoir un délai d'attente pour récupérer cet argent. Le flux qui est en circulation ou c'est tout simplement c'est des dépôts à vue qui sont disponibles sur les comptes créditeurs. يعني الفلوس les billets de banque, les 200 dirhams, les 100 dirhams, les 10 dirhams, plutôt les 20 dirhams, 25 billets de 25 il y a 50 dirhams. Maintenant les pièces de monnaie, c'est une monnaie qui est divisionnaire, il sert à réaliser les petites transactions. يعني كنستعملوها في الحياة اليومية ديالنا ملي تنبغيو نشريو شي حاجة اللي كتكون لا فالور ديالها رخيصة. وعندنا الفلوس اللي كاينين في البنكة qui sont immédiatement disponibles كيتسموا les dépôts non rémunérés. Un dépôt non rémunéré, c'est-à-dire ملي كتمشي تحل un compte sur chèque par exemple كتمشي للبنكة كتحط فلوسك ما كيخلصوكش عليهم ان تو d'intérêt parce que tu peux les récupérer à n'importe quel moment. تقدر اي وحده تمشي تخرج ديك الفلوس ديالك. Donc هنا en matière de liquidité M1 فيها elle est l'agrégat le moins risqué. Alors علاش ما كاينش علاش لو ريسك طايح؟ Le risque طايح parce que ملي غادي نطلعوا في les autres agrégats M2 et M3 vous allez voir que ici c'est des actifs qui sont moins liquides. On met la liquidité, c'est-à-dire que, par exemple, dès qu'elle une action, rien ne garantit que avec l'action qui ici, le moment où les bâtisses subira, réduire la valeur d'IALA ou la valeur d'IALA. Mais en fin de compte, c'est un actif qui trouve les actifs monétaires M3. Mais les ranges de M2, quand je dois aller les autres actifs monétaires, les quintes bien avant, les placements à terre. Donc là, je ne suis pas en train de faire un cours supérieur. On a comme les éléments qui sont utiles par rapport au baccalauréat. Alors M1 c'est la circulation fiduciaire
plus la monnaie scripturale. خاصني نعرف نحسبهم خاصني نعرف ندير لا ليكتور ديالها. بالنسبه لا ليكتور ديال M1 au Maroc en 2019, la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale s'élèvent à X milliards de dirhams. بالنسبه l'agrégat M2, les faits, les comptes sur carnet, c'est des placements, un placement et non pas un dépôt, c'est un placement. Quand je place mon argent, je vais gagner un taux d'intérêt en contrepartie. Alors M2, c'est M1, ce que nous avons calculé M1, c'est-à-dire circulation fiduciaire et monnaie scripturale. ونزيدوا عليها les placements à vue. Et par la suite, il va نديروا la lecture ديالها نقدروا نقراوها بهذه la manière. Au Maroc en 2019, la circulation fiduciaire ainsi que la monnaie scripturale et placement à vue s'élève à X milliards de dirhams. Troisièmement, nous avons l'agrégat M3, l'effet à la fois M2, zaïd les autres actifs monétaires. Donc, بالنسبة la lecture de M3, au Maroc, en 2019, la masse monétaire s'élève à X milliards de dirhams. Ainsi, c'est en ce qui concerne les différents agrégats de la masse monétaire. Deuxièmement, en termes des questions des examens, ما خاصنيش نكون كنعرف غير نحسب ونكون ندير لا ليكتور. خاصني نعرف ندير l'interprétation de l'évolution de la masse monétaire. علاش طلعت M3 supposons عطيناك un taux de variation. عطيناك M3 طلعت ب 5% par exemple par rapport للعام اللي قبل. On vous demande d'interpréter ou plutôt d'expliquer l'évolution de la masse monétaire. Et ici, à partir de l'exemple Etechko, il est clair que c'est une évolution qui est positive. C'est-à-dire que M3, طلعت la valeur ديالها par rapport للعام اللي فات. وهنا كنطرح السؤال على نفسها علاش طلعت la masse monétaire هذا العام par rapport للعام اللي فات. باش نقدر نجاوب على هذا السؤال. Pour pouvoir répondre à ce genre de questions, on doit passer par deux étapes. Premièrement, غادي نمشي نشوف الطابلو اللي عندي اللي فيه المكونات ديال la masse monétaire. M1, M2 et M3 اللي هي la masse monétaire. غادي نمشي نشوف تحت الطابلو واش عاطيني les contreparties de la masse monétaire. وغادي نمشي نشوف الا ما كانوش les contreparties de la masse monétaire غادي نمشي نطلع نشوف فوق الطابلو فين كاين M1 وفين كاين M2 et plus précisément فين عندنا la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale وفين كتبين لينا les autres actifs monétaires وفين كتبين لينا les placements à vue ونمشي نشوف les variations ديالهم. يعني واش السيركولاسيون فيدوسيير طلعت بارابور للعام اللي فات؟ واش لا موني سكريبتورال طلعت بارابور للعام اللي فات؟ واش les placements à vue ils ont enregistré une augmentation ou là les autres actifs monétaires واش طلعوا ولا ما طلعوش بارابور للعام اللي فات؟ Donc il y a une augmentation des composantes, automatiquement ça va impacter directement le résultat de la masse monétaire. Donc je commence par l'explication de cette évolution de M3 par l'évolution de ses composantes. Il y a les variations des composantes. Je vais vous le monnaie scripturale, ou la circulation fiduciaire, ou les autres éléments. Qui nous directement les contreparties de la masse monétaire, l'origine de l'augmentation des composantes de la masse, ce qui va impacter l'évolution de la masse monétaire. كاينين ثلاثه ديال لي كونتربارتي خصكم تكون حافظهم لا نقاش فيها. لي ريزيرف انترناسيونال نت ولا كيتسموا لي زافوار اكستيريور نت. عندنا لي كريدي على ليكونومي ولا لي كريونس سور ليكونومي سي لا ميم شوز. وعندنا لي كريونس نت des institutions de dépôt sur l'administration centrale. هاد لي trois contreparties ومن مسؤولين على l'évolution de la masse monétaire. ملي تندويو على لي كريدي على ليكونومي ولا لي كريونس سور ليكونومي البنك امريكان تعطيك انت كريدي وما غندخلوش في الديفيزيون الملتيبليكاتور دو كريدي باسكو سا في با بارتي دو لوبجي دو فوتر كور ني دو لا تيوري بانكير اللي كاينه في السوبيريور. غادي ندويو بشكل رسمي وساهل. الا طلعوا الكريديات ديال لي بانك بداو كيعطيو دي كريدي بارابور لي بوزوان دو فينانسمون ديال لي ميناج وديال لي زونتربريز. لا كونتيتي ديال لا موني سكريبتورال في ليكونومي تطلع. الا طلعت لا موني سكريبتورال كيطلع M1 والا طلع M1 كيطلع M3. Les réserves internationales nettes qui طلعوا la liquidité bancaire.
علاش؟ لان dans une opération de swap d'échange ملي غتجي لا بنك كوميرسيال غيكونوا عندها لي زافوار اون ديفيز كتعطيهم لا بنك سنترال. لا بنك سنترال كتعطيها لا ليكيديتي en dirham et comme ça كتطلع la quantité de la masse monétaire en circulation. Donc هنا il y a plusieurs éléments qui nous poussent à expliquer comment il va y avoir une amélioration de la liquidité bancaire à travers les opérations de la banque centrale sur le marché monétaire. Et je n'aime pas du tout compliquer les choses. J'aimerais اي واحد عنده مستوى معرفي بسيط ولا فاهم مزيان تبارك الله البروغرام ديالو غيقدر يفهم. دونك ثلاثه المكونات الا طلعوا راه اوتوماتيكمون لا ماس مونيتير غادي تطلع. وانا في الاكزامان ما غاديش يخرجوا معايا اكثر من هذا السؤال اللي تنهضر فيه دابا. يعني تشرح لي علاش ام 3 طلعت. ام 3 طلعت لان لا فارياسيون ديال لي كونتربارتي طلعوا ولا لي كومبوزونتي هما ام 1 و ام 2 طلعوا. الا طلعوا هاد المكونات اوتوماتيكمون غادي تطلع لا ماس مونيتير وكنكون جاوبت على السؤال ديالي. واش كاين شي سؤال اخر عنده علاقه بلي كونتربارتي de la masse monétaire? Oui, كاين في l'examen national. On peut vous demander à partir d'un document de relever une contrepartie de la masse monétaire. تكون كتقرا في الدوكيومون غتبان لك une contrepartie من هاد الثلاثه اللي قلت جبدها وحطها في l'examen national. Et comme ça tu as garanti la note ديالك. Donc هذه فيما يخص les contreparties ainsi que la mesure de la masse monétaire. Il ne faut pas oublier encore que au niveau de l'examen national, il y a la partie qui est relative les instruments de la politique monétaire, les objectifs intermédiaires et l'objectif final, ainsi que la nature de la politique monétaire. Donc, باش ما نطولش la vidéo, غادي ندير لكم une deuxième vidéo inchallah اللي كتدوي على هاد la partie qui est une partie très importante au niveau de votre programme. كان معكم أمين صلاح حلقة جديدة فيما يخص préparation ديال البروغرام بكالوريا 2020. نتمنى لكم حد سعيد ونعطيكم ان رونديفو لو بلوتو بوسيبل ان شاء الله. ما تنساوش ان الانسان في هذه اللحظه اللي فيها لو ستريس يستعن يعني بالادعيه ويستعن شويه ديال القران يقرا لانه باش يطمئن القلب ديالو ويعمر قلبه بالايمان انه فان كونت مزيان تكون كتقرا مزيان تكون تجيب مزيان ولكن راك ضروري خصك تعمر القلب ديالك بالايمان باش تطمئن لان الاطمئنان كيحيد الستريس ولا حيدتي ستريس غادي تكون تمكنتي او موان في لا جيستيون ديال لو طون ديالك وفي لا سونتي بسيكولوجيك. وحد سعيد للجميع ونتلاقاكم كيف ما قلت لكم في نوتر فيديو. يا تري بيانتو ان شاء الله.